there has been simply too much blood spilt. And so and I'm speaking now about the intelligence and security class of people. I'm not speaking about all Alawites either. Of course, there's a civic opposition within the Alawite community. It's been there, in fact, quite a long time. And it's still there. But they are now caught between, in this miasma of bloodshed that's become Syria. The difficulty is in that the security services, which have been the underpinning for the Assad regime, recognize that they have nowhere to go if they lose. They die or they leave the country. They lose everything. This is a winner-sum game. This is no longer a matter of compromise solutions. Too much blood has been shed. And that's what makes this one particularly toxic. There's an international dimension, which is, of course, part and parcel of it. You have the Soviets and, to some degree, the Chinese and Iranians canceling out a kind of tepid goodwill on part of the international community to create an opening in Syria. And effectively, you have each side canceling the other out, and the bloodshed continues. It's a perfect storm situation of war, exactly. and sadly, the greatest victims, of course, are going to be the Syrian people and their culture. So that's the situation we seem to be at. C'è da aggiungere anche un'altra cosa. Io so benissimo qual è l'obiezione del mio amico, so benissimo che c'è ben di più che un conflitto fra sette in Siria. So benissimo che l'opposizione al regime di Assad non è soltanto sunnita. So benissimo che c'è una opposizione che è largamente diffusa fra la cittadinanza, che quindi ha una base civica e che, come dappertutto quando si verificano situazioni del genere, vede la partecipazione di appartenenti a diverse correnti, a diverse sette, se vogliamo chiamar così. Però sicuramente l'aspetto settario di questo conflitto interviene largamente a complicare le cose, ed è anche la spiegazione di quanto siano tossiche le rappresaglie, la politica di rappresaglie durissime che il regime pone in atto. E lo si capisce. È un regime che non se ne vuole andare perché la maggioranza lo vuole. È un regime che ha investito tutte quante le proprie fortune, le proprie risorse nella permanenza al potere di Assad e che rifiuta di andarci. Naturalmente lo so, anch'io, c'è opposizione anche fra gli alawiti, ma ormai tutta la popolazione siriana è intrappolata tra i miasmi tossici del sangue versato. E inoltre, e per di più, un'altra difficoltà è questa, che tutto l'apparato di sicurezza e di spionaggio di questo regime, che è fortissimo, sa benissimo che se il regime cade, se perde, non hanno dove andare. O scappano dalla Siria o muoiono. In ogni caso la loro presa sulla società sarà finita. È per questo che troppo sangue è stato versato in Siria, è per questo che la situazione è veramente, disperatamente tossica. C'è anche una dimensione internazionale, naturalmente, dove diciamo, ci sono diversi players, diversi attori in scena, i sovietici, la Cina, l'Iran, tutti che, come posso dire, cercano di sovrapporsi gli uni agli altri nel cancellare la malauguratamente tiepida volontà dimostrata dalla comunità internazionale di intervenire, di cercare di risolvere questa situazione. Ciascuno di questi players, di questi attori, per così dire, cancella la posizione dell'altro, si sovrappongono gli uni agli altri e intanto si seguita a versare sangue. È una situazione che potrei definire quella di una tempesta perfetta, dove le uniche vere vittime sono il popolo siriano e la sua cultura. Pour être juste, quand la révolution syrienne a éclaté, les premiers mois de la révolution, quand c'était pacifique, il y avait une volonté réelle de l'opposition syrienne de ne pas donner une connotation religieuse à son mouvement. On mettait les éléments alaouites, chrétiens, kurdes en avant, on utilisait les symboles chrétiens dans leur texte. Et depuis, on commence à parler de djihadistes. Il y a quelque chose qui a foiré, quelque chose qui a explosé. Et on aimerait bien savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé en Syrie, pourquoi maintenant on parle d'une guerre sunnite contre les alaouites, enfin pourquoi on parle de cette peur de plus en plus, et
Elle est où l'opposition civile syrienne? Pourquoi elle est divisée? Quelles sont ces divisions? Tout d'abord, il faut souligner qu'aujourd'hui, la ville de la famille Assad est révoltée. Al-Qardaha, dans la montagne de l'Atakié, se révolte contre le régime. C'est pour vous montrer aussi que les Alaouites se sentent, comme le reste de la population syrienne, concernés par cette révolution. Et à savoir aussi que les Alaouites et les autres minorités religieuses ou ethniques qui composent l'ensemble de la Syrie ont été persécutés durant le règne de la famille Assad, des fois plus que la majorité sunnite, parce qu'il les considérait comme étant dépendants d'eux, et comme étant sous leur protection. Et moi, j'aime bien définir la situation comme étant la minorité du pouvoir et pas le pouvoir d'une minorité. La minorité du pouvoir, elle peut avoir n'importe quelle religion, n'importe quelle idéologie. Et la minorité, qu'elle soit alaouite ou les chrétiens en Syrie, ont été pris en otage par ce pouvoir qui a fait croire à eux, mais aussi à la communauté internationale, qui est le seul garantie pour les minorités, les différentes minorités. Dans les années 80, la majorité des prisonniers politiques en Syrie étaient de la minorité alaouite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pendant la révolution récente, les alaouites ont été à l'origine même de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les comités de coordination locale dans les grandes villes pour la révolution. Ils continuent à une bonne partie, bien entendu, continuent à soutenir la révolution, mais comme tu l'as bien dit, il y a une peur croissante maintenant vu le développement de la situation. Le développement de la situation vers la religiosité n'est parvenu qu'il y a quelques mois, peu de mois. Et cela est lié à l'indifférence internationale, cela est lié à le sentiment d'abandon, d'être abandonné par la communauté internationale, ce qui encourage le repli identitaire, ce qui encourage le repli religieux de la masse. Bien entendu, pas de l'élite qui est à la tête des comités de coordination, qui reste vigilante, mais la masse, maintenant, le slogan qui était au début « Les Syriens sont un peuple uni », qui était « Nous sommes tous unis contre le despotisme », maintenant, le slogan qu'on entend le plus, « Il nous reste que toi, Dieu ». Alors, vous voyez un peu le développement de la situation, un développement sociologique plutôt que politique, et c'est tout à fait, à mon sens, je ne dis pas acceptable, mais c'est tout à fait logique quand on observe l'ensemble de ce qui se passe en Syrie. Il faut ajouter à cela que aussi les médias en Occident cherchent les sujets attractifs, cherchent les sujets qui peuvent vendre, cherchent bien sûr pas les médias sérieux, mais les médias de masse, cherchent aussi à envoyer des journalistes pour ne voir que des djihadistes. Si un journaliste rentre d'Alep avec un document sans aucun djihadiste, il est presque puni par son rédacteur en chef. Parce qu'il a été envoyé pour filmer des barbus. S'il retourne sans barbu, ce n'est pas bien pour son avenir dans l'entreprise. Et cela est désolant parce qu'on prend aussi en otage toute une révolution et on déforme la réalité. Et pour vous donner très simplement des chiffres, si on estime maintenant le nombre de l'armée libre à 100 000 personnes, les estimations sont 120 000, le nombre de ce qu'on appelle djihadistes, salafistes, ne remonte à plus que 1000. Alors, quand on parle de 1000 sur 100 000, et quand on voit que la presse occidentale, ou plutôt les TV occidentaux, tournent tous leurs reportages sur ces 500, on se rend compte aussi de la volonté de camoufler ou de mettre en marge ce qui se passe ailleurs, ce qui est vraiment la vraie révolution. Et pour aussi ajouter une chose, c'est que la contestation pacifique continue. La contestation pacifique passe en parallèle à la contestation militaire. Mais encore une fois, il n'y a aucun reportage
ou très peu de reportages qui s'intéressent à ce qui se passe dans la société, à ce qui se passe dans le secteur de l'aide humanitaire, à l'engagement des filles et des garçons pour former des cercles de discussion, cercles de débat dans toutes les communautés et avec toutes les communautés. Cela n'intéresse pas, cela n'est pas sexy, cela ne vend pas un journal de 8 heures. Ce qui vend un journal de 8 heures, c'est de voir des gens avec mitraillettes, de voir des cadavres, de voir du sang et de voir de barbus. Mr. Anderson, on a l'impression que la Syrie est en train de payer le prix des transitions difficiles des printemps arabes, que le monde entier a peur que la Syrie sombre ou que les mouvements islamistes modérés ou radicaux arrivent au pouvoir en Syrie. Et aujourd'hui, on a l'impression que ni le pouvoir est capable de tuer l'opposition, ni l'opposition est capable de supprimer le pouvoir. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on voit comme solution pour la Syrie? In the immediate term, what's going to happen is more bloodletting. And that's obvious. The death rate has become exponential now in Syria. I think at the end of June, it was 90 a day, and now it's something like 250 a day, and some days more. It's deeply tragic what's happening there. First and foremost, I think that's the important thing to keep in mind. Every day that goes by, an unconscionable number of Syrian civilians are killed and families are destroyed, and they will never be the same again. Every day that goes by will create more damage to Syrian society. The after-war is going to be awful as well, as all after-wars are. Some societies have the luxury of living in denial of what happened during their civil wars, but most don't, and the after effect can take decades or even longer to recover. The very unique social DNA or chemistry that made Syria famous, despite its repressive political structure, and an exception in the Middle East, really, until very recently, probably won't recover quite from this. I don't know how deep the damage will be, but the sects and the ethnicities of this country will probably no longer to be able to live in quite the same balance or harmony that they once did, possibly because of perceived coercion by one against the other. It's difficult to predict, but for the time being, there will be more bloodshed. And eventually, of course, it will end. Will it end after 100,000 Syrians have died? 200,000? 500,000? I don't know. The terrible thing about this war is that, as I was saying before, all sides cancel each other out. And there's a larger war that's also being fought inside Syria. It's the war between Iran and the West. We're all aware of the Iranian nuclear program, and it's getting closer to some kind of end game. We're aware that Israel is a fundamental part of this equation as well. So in this kind of triangular Cold War that's been heating up, Syria has now become a proxy conflict. And it's also become a proxy conflict between the wider conflict between the Sunni and the Shiite world. It's clear. You have the Sunnis, you have the Sunni Arab rulers of Saudi Arabia and Qatar funding some of the opposition. You have Western powers arrayed as well. And on the other side, you have Russia, China, and Iran in clear support of the regime, which in turn supports Hezbollah, which in turn is on the borders with Israel. It's a very, very complicated sort of multiple pyramid of cards, if you will. Sometimes people would ask me about Libya. Why is this different than Libya? Not Tunis usually so much. In effect, Tunisia was much more clean cut. Libya became very complicated, but you had NATO intervention and so on. And we know what happened in Libya. And we now have a destabilized country where you have a very weak state and very powerful militias on the ground. This is the great challenge for Libya to get over. And even Libya has had some geostrategic
fallout, consequences. Mali has now been destabilized in large result as a consequence of Libya, and so on. You now have a Maghreb that's somehow vulnerable to extremism and a little out of control. But this is not the Middle East. Syria is bordering Turkey, Iraq, Iran, Israel, Lebanon. Have I missed one? Jordan. Sorry, not Iran, but very close, sorry. Not yet, soon. No. And the Mediterranean. And this makes it a uniquely, going back to my perfect storm analogy, this makes it uniquely susceptible to meddling by other powers, and an opportunity for everybody to take a swipe at everybody else. Sorry. Sure. Se uno mi chiede un pronostico, io dico per l'immediato, naturalmente per me è evidente, ci sarà ulteriore spargimento di sangue. Me lo dice una semplice osservazione, cioè che l'aumento del numero dei morti sul terreno ormai è esponenziale. Fino alla fine di giugno si parlava di una 90 di morti al giorno, adesso parliamo di forse 250 morti ogni giorno e in alcune giornate particolarmente tristi ancora di più. Quello che sta succedendo in Siria è di una tragicità profonda, lacerante. Ogni giorno un numero incredibile di civili siriani rimangono uccisi, le famiglie rimangono distrutte e tutto il paese, solo per questo, non fosse altro che per questo, non sarà mai più lo stesso, perché ogni giorno i danni si fanno sempre più gravi. E dopo, quando la guerra finirà, anche lì la situazione sarà ben grave. Ci sono alcuni paesi felici che si possono permettere il lusso di negare gli effetti della guerra o di rimettersi in piedi così, d'un sol balzo, ma la Siria impiegherà decenni o persino anche di più a riprendersi. E nonostante quel carattere così unico, quel suo DNA così unico, malgrado la repressività del regime, la Siria si trova in Medio Oriente ed è per questo che avrà enormi difficoltà a riprendersi e forse non tornerà mai a rimettersi in piedi, perché fra le altre cose, io le ho chiamate sette, continuiamo per comodità a chiamarle così, probabilmente non torneranno più nel medesimo equilibrio, nella medesima armonia in cui sono vissute tanto a lungo. Quindi per il momento prevedo ulteriori spargimenti di sangue. Un bel giorno naturalmente tutto questo finirà, ma dobbiamo chiederci sin da adesso se finirà dopo 200.000 morti o dopo 500.000 morti. Io davvero non riesco a dare una risposta. Inoltre il conflitto siriano si inquadra ovviamente in uno scenario più ampio, una delle cui componenti è chiamiamola guerra, anche se non è per il momento una guerra combattuta, fra l'Iran e l'Occidente. E lì prima o poi si dovrà arrivare al finale di questa partita, di cui la Siria sicuramente rappresenta una pedina fondamentale, tanto che io direi che quasi il conflitto siriano sta diventando una specie di conflitto per procura o conflitto delegato di questo più vasto conflitto che viene opponendo l'Occidente con l'Iran, oltre che il mondo sciita con il mondo sunnita, perché sappiamo bene che ci sono grandi forze in campo, ci sono dei governanti del Qatar e dell'Arabia Saudita che sono sunniti, che finanziano l'opposizione, c'è il ruolo delle potenze occidentali, c'è il ruolo contrapposto di Russia, Cina e Iran, che ciascuno, pur cercando di, come dire, mettere da parte, di accantonare l'altro, chiaramente appoggiano il regime di Assad, il quale chiaramente a sua volta appoggia Hezbollah. Stiamo parlando di un castello, ma che dico, di una piramide di carte, di una complicazione straordinaria, molto diversa dal caso libico, visto che si parlava di Libia. Lascerei da parte la Tunisia, molto diversa, perché la Libia in sé era una situazione complicata, ma c'è stato l'intervento della NATO. Sappiamo poi che cosa è successo, cioè un paese molto molto destabilizzato, dove lo Stato è debolissimo e le milizie invece sono forti, e la Libia ha avviato una specie di reazione a catena con delle conseguenze che arrivano fino alla destabilizzazione del
Mali, tutto il Maghreb oramai è diventato molto molto vulnerabile all'estremismo. Ma torniamo in Siria e guardiamo un attimo la carta geografica, basta guardare con chi confina la Siria per capire che la situazione siriana è davvero unica ed è suscettibile di interferenze a catena da parte delle altre potenze. Quindi siamo di fronte a una situazione davvero molto particolare, perché sul terreno siriano tutti fanno a gara con tutti per cercare di farsi largo e di mettere le mani su quello che sarà il paese in futuro. Mais Monsieur Kawakibi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Syrie sorte de sa situation actuelle? Enfin, Monsieur Anderson a évoqué l'intervention de l'OTAN en Libye, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de pareil pour la Syrie? Je crois que c'est pas un exemple à suivre, même si je ne partage pas le même regard sur le résultat de l'intervention en Libye. Je ne considère pas que la Libye est dans un état chaotique. Au contraire, il y a une reconstruction nationale qui se passe avec beaucoup de difficultés, et c'est normal, après 42 ans de tyrannie. Et ce qui nous amène à parler, tout à l'heure, tu t'es interrogé sur l'opposition syrienne. Et aussi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'après 5 décennies, depuis 1963, d'absence complète de vie politique, d'espace public, de société civile, qui ont été complètement manipulés et monopolisés et dominés par le pouvoir politique, que je n'appellerais même pas pouvoir du parti Baas. C'est un pouvoir sécuritocratique, ce n'est pas un pouvoir policier, c'est encore plus. Ce qui explique que l'opposition, venant de différentes écoles idéologiques, n'arrive pas à unifier ses stratégies. Mais elle a le même objectif. L'objectif est clair. Et cela commence quand on entend aussi les interventions des différents États occidentaux, quand ils disent avant tout, il faut que l'opposition arrive à faire une union. Je trouve que c'est encore une fois un faux débat, parce que c'est un prétexte pour ne rien faire, pour repousser les échéances. L'opposition, elle est plurielle, et je pense que quand on lutte pour la démocratie, il faut qu'on accepte la pluralité. Elle ne s'entretue pas. L'opposition a le même objectif, mais les méthodes sont différentes. Je crois que les Syriens ne demandent plus grand-chose à la communauté internationale. Vu qu'après 18 mois, 60 000 morts, 2,5 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie, un demi-million de réfugiés à l'extérieur de la Syrie, sans aucune position claire du Conseil de sécurité ni des instances humanitaires internationales, sachez que les institutions humanitaires internationales n'ont pas encore décrété la situation en Syrie comme étant une crise humanitaire. Parce que ça implique, c'est politiquement incorrect dans les conceptions de la politique internationale. Je crois que les Syriens, maintenant, ils ont réussi à montrer aussi, encore une fois, et je ne veux pas être ni naïf ni utopique, que la question religieuse n'est pas aussi gravement fissurée en Syrie qu'on peut l'imaginer ou qu'on veut l'imaginer. Il faut savoir que la Syrie, et je ne dis pas ça parce que je suis syrien, parce que je suis laïque, parce que je suis de gauche, parce que je me sens tout à fait proche de toutes les composantes de la société syrienne, que ce soit ethnique ou religieuse ou politique. Mais je dis ça en analysant l'histoire contemporaine de la Syrie. La Syrie, après son indépendance, a choisi un premier ministre de la minorité, c'est-à-dire un protestant. À savoir que la communauté protestante en Syrie, c'est une toute petite minorité. Il a été choisi pour ses qualités et pour ses compétences, et n'est pas du tout par rapport à sa religion. Ainsi, l'histoire de la Syrie récente est pleine d'histoires pareilles. On ne va pas les énumérer,
mais on peut les évoquer, si vous voulez, plus tard. La question religieuse en Syrie, c'est une question qui a été construite par la volonté du régime de mettre l'Europe devant, encore une fois, un défi face à un islamisme, et pour dire encore une chose, que l'islamisme obscur qui a été utilisé dans la région, notamment en Irak et au Liban, ce qu'on appelle les salafistes djihadistes, et là aussi il y a un problème de définir les concepts, parce que le salafisme, ce n'est pas du tout la même, un mot qui peut désigner beaucoup de choses, mais il y a des salafistes et des salafistes, comme il y a des islamistes et des islamistes. Le salafisme djihadiste qui a été organisé par les services de renseignement syriens pour être envoyé en Irak dans les années 2000, maintenant il est encore une fois utilisé par le régime syrien pour faire peur à l'Occident, pour dire qu'il y a des éléments d'Al-Qaïda en Syrie, et nous on traite avec des terroristes internationaux issus d'Al-Qaïda. Et cela, encore une fois, est très utilisé par les médias, par la diplomatie occidentale, pour ne pas prendre des mesures concrètes. Cela n'existait pas au début de la Révolution. Cela n'a pas existé au milieu de la Révolution. Cela commence à exister maintenant. Tous les jours qui passent, le nombre de salafisme djihadistes va augmenter. C'est normal. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. C'est normal quand on voit le développement de la situation. Frontières poireuses, chaos total, anarchie totale à l'intérieur du pays, des groupes salafistes djihadistes qui arrivent de Turquie, d'Irak, mais aussi d'ailleurs, peuvent pénétrer en Syrie en toute liberté, et la résistance syrienne n'est pas en cours d'ouvrir des fronts avec tout le monde. La résistance syrienne maintenant, elle a un objectif, et elle ne va pas non plus faire régner l'ordre à l'intérieur pour le moment, parce qu'elle n'a pas le contrôle. Je crois aussi que les minorités ont tout à fait raison d'avoir des craintes. Cela a donné lieu à plusieurs documents publiés par l'opposition, qui est une opposition très complexe, très composée. Dans l'opposition syrienne, il y a les islamistes, il y a la gauche, il y a les libéraux, il y a de tous les courants politiques. Ils ont publié des documents donnant des garanties de citoyenneté et pas de garanties aux minorités. Et cela, peut-être, c'était une erreur, parce que les intellectuels syriens pensaient qu'il fallait s'adresser aux citoyens, pas aux Syriens en tant que membres de communauté. Cela était la volonté du régime de diviser les Syriens en tant que membres de communauté. Mais la volonté de l'opposition politique, c'était de s'adresser aux Syriens en tant que citoyens. Maintenant, c'est trop tard. Il faut développer un discours adressé aux minorités, aux communautés, aux différentes communautés, pour leur donner des garanties de citoyenneté, pas des garanties particulières concernant leur position, mais des garanties que tous les Syriens seront traités d'une manière équitable dans le futur démocratique de la Syrie. Ce qui a donné lieu à un document important de 130 pages qui s'appelle « Le jour d'après ». Et dans ce document, qui a été signé par toutes les composantes de l'opposition, inclut les islamistes, l'article qui parle des sources de les sources de la loi qu'on trouve dans toutes les constitutions arabo-musulmanes, qui fait mention à la charia comme étant la source principale. Dans le document syrien, le nouveau document syrien, c'est écrit la loi aura des sources dans le charia, dans la religion chrétienne, dans la religion monothéiste et dans toute la pensée humaniste. Alors je trouve que c'est un développement très important qu'on souligne peu, dont on parle très peu, et cela montre aussi la volonté de l'opposition syrienne, des Syriens, parce que moi maintenant je ne parle plus d'opposition et de pouvoir, je parle d'un peuple et d'un pouvoir, parce que ce peuple, je peux le considérer comme étant opposant, qu'il soit silencieux, qu'il soit hésitant, qu'il soit réticent, qu'il soit craignant, mais engagé pour changer l'avenir de la Syrie, parce qu'après 42 ans de tyrannie, après 42 ans
de privatisation de l'espace public, de monopoliser la société civile. Il est temps peut-être de penser que ce peuple, très ancien dans les civilisations, a le droit aussi d'exercer sa liberté. Et bien entendu, la liberté ne va pas être très facile, très rapide. Ça va coûter beaucoup de victimes encore. Et il y aura, après la chute du régime, des problèmes. Il y aura normalement, c'est normal, il ne faut pas rêver. L'Europe centrale, jusqu'à maintenant, est en train de bâtir sa démocratie. L'Europe de l'Est est jusqu'à maintenant en train de bâtir ses institutions démocratiques. Nous, on attend des révolutions arabes de donner des résultats au bout de 6 mois. C'est vraiment, on demande trop aux révolutions arabes. Monsieur Kawakabi, c'est une question aussi bien pour Monsieur Anderson que pour vous. La résistance syrienne, elle seule, est-elle capable aujourd'hui d'abattre le régime Assad? Et si elle n'est pas capable, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu cette semaine des accrochages entre la Turquie et la Syrie. Est-ce que ça peut aboutir à une déflagration, à une guerre régionale ou plus? Je crois, et malheureusement, que l'opposition syrienne armée n'est pas capable. C'est une guerre d'usure qui se passe maintenant. Ni le régime est capable, ni l'opposition armée syrienne. Mais ceux qui sont capables, c'est l'opposition politique syrienne, à l'intérieur de la Syrie comme à l'extérieur, en montrant une résistance quotidienne, en montrant une résistance civile, en parallèle à la résistance armée. Les accrochages avec la Turquie montrent aussi la complexité régionale de la situation. La Turquie n'a pas, pour la première fois dans l'histoire récente de la République turque, la Turquie est divisée à l'intérieur. D'habitude, les Turcs, ils peuvent être très divisés à l'intérieur sur des affaires internes, mais très soudés sur ce qui concerne leurs relations avec l'étranger. Dans le cas syrien, il y a une division à l'intérieur du corps politique turc, ce qui complique la tâche du gouvernement turc, ce qui explique que les réactions à ce qui s'est passé récemment après la mort de 5 civils turcs bombardés par l'armée syrienne va s'arrêter à une certaine limite. Les Turcs, ils ne vont pas s'engager dans un conflit plus large. Les Turcs, ils ont un dossier très complexe à gérer avec le parti de l'opposition principale kamaliste. Ils ont aussi une communauté alévi de 20 millions de personnes. Ils ont la question kurde à traiter, à savoir aussi que la Syrie, depuis mars 2011, a réactivé le dossier du parti PKK qui mène des opérations terroristes à l'intérieur de la Turquie. Depuis mars 2011, on peut enregistrer le nombre de 700 morts en Turquie suite aux attentats de PKK. Alors c'est très compliqué pour la Turquie d'intervenir sans l'appui de la communauté internationale et sans la couverture de la Ligue arabe. Mr. Anderson, What was the question again? the question, si la Syrie, si l'opposition syrienne sans intervention étrangère est capable d'abattre le régime syrien actuel? Well, I mean, you said so many things in your previous soliloquy, Salam, that I wanted to actually just respond to a couple. First of all, I mean, I'm a journalist. I work for a mainstream journal in the West with a good reputation. I'm no propagandist, and none of the people I know who go to Syria are propagandists either, nor are they behaving as tools of some kind of nefarious Western conspiracy, or the media does not work for the West in a kind of conspiracy of dark arts to deny Syria its moment in the sun. First start, okay? There are usually television channels and certain newspapers that tend towards the sensational and have jumped on the more inflammatory news coming out of Syria because it's interesting, because it makes headlines. And no doubt, there is a kind of, you mentioned Pavlovian resistance. There's also a kind of Pavlovian response in the West, somewhat understandably, when the issue of Islamic extremism rears its head. You can't, in one fell swoop, make everybody amnesiac after the last 12 years. Right? All of Europe is sensitized to this issue.
There have been political parties who have exploited it for their own gain indiscriminately, and there are also justified concerns. You have an American president who is not George Bush, I think, thank God. You know? On the other hand, so he's not in there with his boots on, firing from both hips. That is distressing, no doubt, and I know it is to many people in Syria. On the other hand, you know, you started off by saying you don't want a NATO-style Western intervention. On the other hand, you say accusingly that the West is sitting on its hands. What do you want the West to do? And it goes back to your question, Mark, and because I've heard this a lot. I'm not clear. Does the Syrian opposition want, what do they want? Do they want clarity from the West? Do they want clarity? I mean, I think you see, speaking just of the Western leaders, you see them speaking all the time about what's going on in Syria, pointing out the two-facedness of other powers like Russia, which has consistently hamstrung the UN from doing anything in Syria. We hear that they are doing what they can. We don't know what that is. Maybe it's some kind of covert operations. Maybe it's handing out infrared night vision binoculars. I don't know. But you're right that the situation is continuing without any effective conclusion. That is to say, without any open intervention from the West, either. But I guess I would like to end on a question to you. And then I guess we can pick up on yours, Mark, which was, can the opposition win without intervention from the West? Personally, let me just say parenthetically, maybe not for a long time. Although the Syrians have shown incredible courage and fearlessness in getting the situation this far, from the beginning when they were unarmed demonstrators and being killed day after day, and now that it is a shooting war facing an unequal enemy. But until the Syrian opposition has the means to deny the sky to the Syrian regime, they will not make much forward momentum on the ground. But I guess so. My question to you, Salam, is exactly what should the West do specifically? Yeah. So, sorry. Il nostro amico qui ha già detto molto in questo suo lungo soliloquio. Io voglio soltanto far presente una cosa, tanto per cominciare. Io faccio il giornalista di professione, scrivo per una testata, diciamo, di grande reputazione, una testata occidentale naturalmente, che gode di una grande reputazione, una testata, diciamo, che ha una sua storia. Non sono un propagandista e francamente non conosco nessuno delle persone, dei colleghi giornalisti di cui ho sentito parlare che vanno in Siria per fare dei reportage propagandistici o che si comportino più generalmente parlando come dei meri strumenti di una presunta cospirazione, di un presunto complotto occidentale che manipola i media dell'Occidente, le televisioni, eccetera. Non credo che ci sia questa, diciamo, sorta di congiura occidentale per negare alla Siria un suo spazio. Certo, ci sono tante testate, sia giornalistiche che insomma a stampa che televisive o radiofoniche, che vanno in cerca di sensazionalismo e quindi che per fare un titolone un po' più grande o per vendere una copia in più si accapigliano per avere le notizie più incendiarie, più spaventose dalla Siria. Però voglio dire, abbiamo parlato di reazioni pavloviane, ma capiamo anche quella dell'Occidente. Cioè, c'è un problema di estremismo islamista e non è che l'Occidente si può infilare dentro un'amnesia totale dopo gli ultimi 12 anni e dopo quello che abbiamo visto. Non possiamo pretendere l'amnesia. Quindi si comprende la reazione dell'Occidente. Naturalmente i partiti politici e le varie forze e fazioni politiche sfruttano anche la situazione siriana
all'interno del proprio stesso gioco in modo indiscriminato. Però vorrei tornare ancora una volta a far presente che anche qualcuna delle preoccupazioni e dei timori dell'Occidente sono giustificate. E comunque, direi io, grazie a Dio, ben inteso, il presidente Obama non è George W. Bush, non è un pistolero con gli stivali che spara da 2 fondine contemporaneamente. Allora veramente il nostro amico accusa l'Occidente di stare sostanzialmente fermo nell'immobilismo e di non fare niente. Io gli rimbalzo la domanda: specificamente che cosa secondo lui dovrebbe fare questo Occidente? A te, Mark, voglio ampliare il quesito, cioè io non sono in chiaro su che cosa vuole l'opposizione siriana. L'opposizione siriana davvero vuole una posizione chiara, decisa, ben definita da parte dell'Occidente? È vero. I leader dell'Occidente ne parlano di continuo della Siria. È vero, abbiamo una Russia che si mostra bifronte e che cerca continuamente di scalzare l'Occidente in questa sorta di gara, ma un fatto è certo: interventi diretti occidentali non ce ne sono stati. Quindi vorrei sapere dal nostro amico qui che cosa secondo lui veramente dovrebbe fare l'Occidente e a rispondere a Marsaghi che non credo che l'opposizione siriana possa scacciare da sola il regime, non credo neanche che possa andare molto avanti ancora molto tempo, anche se si è mostrata di un coraggio incredibile, veramente intrepida, fin dai suoi primi giorni, quando la gente veramente combatteva a mani nude, disarmata nelle strade, e anche adesso che combatte magari armata, ma con un nemico che ha una potenza schiacciante. Sospetto che fino a quando veramente l'opposizione non avrà in mano mezzi sufficienti per, mi esprimo così, negare il cielo al regime siriano, non potrà mai fare più di quello che stia già facendo. E ancora una volta, ma che cosa vorresti che facesse davvero l'Occidente? Juste avant de répondre à cette question, je veux juste dire une chose, que moi, j'ai beaucoup de respect au travail des journalistes, ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui risquent leur vie et qui vont en Syrie et informer par rapport à ce qui se passe. Ce que je voulais dire quand j'ai évoqué les médias de masse, les médias, je dirais même les télévisions plutôt, c'est qu'il y a aussi, et ça je l'ai vécu moi-même, parce que les journalistes sont des amis, qui me disent on a été envoyé pour faire un reportage sur les djihadistes, on n'en a pas trouvé et on a été sanctionné en retour. Alors moi, ce que je veux dire, c'est de défendre les journalistes plutôt que les critiquer. Peut-être j'ai été mal compris. Ce que les Syriens demandent de l'Occident, bien entendu, ils ne demandent pas une intervention à la libyenne. Même si moi, peut-être, je suis un peu, encore une fois, naïf, et je parle en tant qu'intellectuel qui est assis dans ce magnifique théâtre, qui va reprendre son avion, retourner à Paris, et qui n'est pas sous les bombes quotidiennes, qui ne reçoit pas des barils de TNT tous les jours sur sa tête. Bien entendu, les victimes auront plus de légitimité à répondre à cette question. Mais moi, je dis, en tant qu'intellectuel engagé pour la cause syrienne, peut-être l'intervention militaire n'est pas souhaitée. Ce qui est souhaité de l'Occident, c'est de ne pas avoir un triple langage. Ce qui est souhaité aux Occidentaux, c'est de ne pas parler de l'aide humanitaire envers les Syriens et de ne pas faire de l'aide humanitaire envers les Syriens. Ce qui est souhaité des Occidentaux, c'est de parler avec les Russes. Ne pas donner des leçons seulement à l'opposition syrienne comment elle doit parler aux Russes, mais parler eux-mêmes aux Russes, parce qu'eux sont des États, sont des forces régionales et internationales. Ils ont des relations économiques et stratégiques avec la Russie. Ils peuvent négocier avec les Russes plusieurs dossiers. Et moi, je peux vous dire encore une chose, c'est que quand la Russie utilise le veto au Conseil de sécurité, j'entends juste de New York le soulagement
des représentants des autres pays de l'Occident. Le veto russe, au moins, c'est quelque chose de position claire, mais de l'autre côté, il y a une hypocrisie. On ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas de solution. Moi, je parle des Occidentaux. On n'a pas de solution. On trouve toujours des prétextes pour ne rien faire. L'action diplomatique et humanitaire suffit largement, suffit pas largement, mais suffit pour faire une partie du travail. Les Syriens feront le reste. Les Syriens font la résistance et continueront à le faire. Et je crois que les Occidentaux, et pour donner un exemple, début juillet, il y a eu les accords de Genève qui ont été signés entre la Russie et les États-Unis à Genève. Les accords de Genève, personne ne peut les interpréter jusqu'à maintenant. On ne sait pas de quoi il s'agit. Ce sont des accords vides de sens et chaque partie signataire les a interprétés comme il veut. Arrivée de Mme Clinton à Paris pour assister à la conférence des Amis de la Syrie, elle s'attaque très violemment à l'opposition syrienne en disant à l'opposition syrienne qu'il faut aller voir les Russes et les engueuler et leur parler très fermement et leur dire qu'ils sont méchants et qu'ils sont contre l'humanité. Et ça vous montre le double langage, parce qu'il y avait quelques jours, Mme Clinton était en très bonne entente avec M. Lavrov, et après c'est à l'opposition faible syrienne qui ne possède ni d'État ni d'autorité diplomatique de s'attaquer aux Russes. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie. Ce que j'appelle aussi l'hypocrisie, c'est comme M. Obama attend qu'au bout de 26 000 morts syriens, il ne trouve aucune ligne rouge, mais quand il s'agit de faire bouger les armes chimiques en Syrie, il fait une conférence de presse ou une déclaration en disant « les armes chimiques en Syrie, c'est une ligne rouge ». Et pourquoi c'est une ligne rouge? Parce que ça menace la stabilité et la sécurité de l'État d'Israël. Les vies humaines en Syrie, on s'en fout. Dès qu'il s'agit de la sécurité et de la stabilité de l'État d'Israël, ça, on trouve des lignes rouges. Et c'est ça l'hypocrisie. Mr. Anderson? Well, thank you for the clarification about the journalists. I've lost a few friends in Syria this year. And yeah, most of the ones who are there are doing the best they can in very adverse situations, very adverse circumstances. I personally did meet jihadis, but I want to be very clear. You know, I'm a journalist of some experience. I've met them before. These ones were young. They didn't want to cut my throat. We had a talk. We talked, and I found that refreshing, to say the least. We were able to have an exchange of ideas, and it made me believe that yes, there are some there, but it's not exactly the same as running into Al-Qaeda guys in Pakistan or Afghanistan yet. Any war. I mean, and I was hearing what you were saying, speaking as a Syrian and as a member of the opposition. You imbued much of what you said with your own ideals, and that's absolutely comprehensible. And I respect you for it. However, in any conflict, I mean, what is a conflict? An armed conflict is the breakdown of politics. It's where instead of arguing with one another in a chamber like this, you kill one another. And right now, what's happening in Syria is people on the ground are trying to kill one another to win the right to survive, whatever, a myriad different positions. And until the opposition outside of Syria and within it, who aren't holding guns, the intellectuals, the philosophers, the politicians, have the ability to hammer together an effective leadership that speaks for
a majority of this very broad-based rainbow coalition of oppositionists, of Syrian people, we're going to see this same impasse. We're going to see foreign powers intervene to their own ends in Syria. We're going to see religious guys go in there and try to win some turf. We're going to see our politicians speak with two faces. It's convenient to everyone for it to continue like this, except for the people who are suffering on the ground. And so, as difficult as it is, as many players are trying to influence and separate and divide, and the Syrians, if they want to unseat Assad and create a new country, must someday unite within a diversity of voices, perhaps. To this day, there isn't one leader or even a group effectively that one can go to and feel confident that they speak on behalf of a broad swath of Syrians. It's still argued over. I've met some very well-intentioned people, but maybe this is the peculiar nature of life after a 40-year dictatorship. In that sense, it does bear some resemblance to post-Gaddafi's Libya. This inability for civic society to produce a leader, because they're inoculated against the idea of a leader who may be too strong, whatever. I don't know. I think we're in uncharted waters here, but I do think that there is a vacuum, and in that vacuum, this is getting worse, and in that vacuum, everyone is able to, on the one hand, say how sorry I am for the Syrians, and on the other hand, cut a deal which doesn't help the Syrians either, much as you were saying. It's merely a reflection. I don't see a change in the situation over 6 months ago, really. I do see these charters, these manifestos that are being signed. These are all very good. This is good, and I'm not patronizing it. These pieces of paper ultimately can be historically very important. Right now, it doesn't mean anything on the ground. Very little. You know, you can have a militia leader who says, yes, 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 okay, I'll sign. And then he goes and, hey, I won't execute prisoners. And then he goes and he executes prisoners. You disagreed with me over my characterization of Libya. I think it's important to mention, they're very different countries, I agree. Yes, the moderates, the well-intended people of Syria won in a recent election. Where were they in Benghazi on September 11th? They were sitting in their houses terrified out of their wits as the militias did whatever they wanted on the streets of Libya, until you have the civic opposition as united and has a monopoly of violence. It cannot create a state, not in these situations. You cannot win over a gun, a man with a gun, if you have none, unless he's willing to put down that gun and obey you. That's the problem right now in Libya. And, you know, somehow it's actually part of the problem in Syria as well. It's very difficult to create this kind of unanimity of purpose in this situation. But anyway, this is difficult, and I'm not trying to be a pessimist. I'm merely trying to say I still think that this you're right. In the end, it is the Syrians. It is the Syrians' issue. It is the Syrians' problems. It would be great if the West were united in one voice. It may not happen. It may not happen. The Syrians may well be right to the end of this on their own. So maybe it's better to stop thinking that in this lifeboat without oars, we wait for the ship with the lifesavers to come along. It may not come. It may be better to think that way. Innanzitutto grazie di aver chiarito quello che veramente intendevo dire a proposito dell'atteggiamento dei giornalisti e della stampa. Grazie soprattutto perché io ho perso amici giornalisti in Siria ancora quest'anno.
e so che quelli che vanno lì a lavorare e a cercare di mandare notizie in Occidente fanno il meglio che possono in circostanze che chiamarle avverse è veramente poco. Anch'io da giornalista ho personalmente fatto conoscenza con alcuni jihadisti. Voglio essere molto chiaro su questo punto. Ne avevo già conosciuti in passato perché ho una certa esperienza. Questi sono forse un po' diversi perché sono giovani e non sono semplicemente lì per cercare di tagliare delle gole, ma sono stati perlomeno con me disposti a sedersi davanti a un tavolo e a parlare. E questo scambio di idee che ho avuto con esponenti, diciamo, islamisti, jihadisti, per me è stato un vero sollievo, perché ho visto che non sono come i qaidisti, o non sono ancora, dovrei forse dire, come i qaidisti con cui avevo già parlato in Pakistan o in Afghanistan. Quindi, bene, io ho il massimo rispetto per lei è siriano, lei è un membro dell'opposizione democratica e rispetto gli ideali di cui lei è imbevuto. Mi congratulo, mi felicito e la rispetto molto. Però qui abbiamo di fronte un conflitto che è esattamente la disgregazione della politica, l'incapacità, l'impotenza della politica. Qua c'è gente che non riesce a mettersi seduta a parlare, ma che invece uccide. Adesso attualmente in Siria tutti quanti cercano di uccidersi a vicenda per non sparire dalla scena, per assicurarsi la sopravvivenza politica dentro il paese. Quindi, a mio modo di vedere, sino a quando l'opposizione siriana, sia quella interna che quella che vive al di fuori della Siria, non avrà, e che è composta da persone rispettabilissime, intellettuali, filosofi e esponenti politici, non si sarà unita attorno a una sola voce, non avrà una leadership efficace che parli a nome, diciamo pure, di una coalizione arcobaleno, ma comunque che parli con una voce, ci ritroveremo sempre di fronte allo stesso vicolo cieco. Potenze straniere che cercano di interferire nella situazione, ciascuna tirando l'acqua al proprio mulino. I religiosi che cercano di tirare l'acqua ciascuno al proprio mulino, essendo divisi, e la gente, i politici occidentali che seguitano a parlare con lingua biforcuta o a parlare 2 o anche 3 lingue, come si diceva prima, mentre i siriani seguiteranno a soffrire. Quindi per quanto ciò possa essere difficile e per quanto siano numerosi gli attori in scena che cercano di influenzare, di manipolare la situazione, di dividere l'opposizione siriana, sintanto che l'opposizione siriana stessa non si darà una unificata, pur nella diversità, non riuscirà mai a cacciare il regime di Assad, non riuscirà mai a creare un nuovo paese. E oggigiorno ancora non vedo in scena un unico, non dico un unico leader, un'unica persona, ma neanche un unico gruppo che possa veramente affermare a ragion veduta di rappresentare un largo settore della popolazione siriana. È pieno di gente di ottime intenzioni che io rispetto. Forse questo lo dobbiamo attribuire e mettere sul conto dei 40, dei 50 anni di regime. Cioè questa forse è una caratteristica, una peculiarità della vita politica e civica di un paese che ha subito un regime tanto a lungo che poi la società civile non riesca a produrre, a generare un leader, forse perché è vaccinata contro la dittatura. Questo per dirvi che ritengo che la situazione siriana sia un terreno veramente inesplorato, acque ancora non sondate. C'è una sorta di vuoto e nel vuoto la situazione si aggrava sempre più. E naturalmente ci sono tanti che a parole dicono quanto gli dispiace per i poveri siriani e poi magari sotto banco cercano di fare accordi. Ecco, non ho ancora visto nessun cambiamento, ho visto questi documenti di cui si è parlato, questi documenti o papers, insomma, che sono stati pubblicati, questi manifesti, è un'ottima cosa, ma temo che per il momento sul terreno significhino ancora molto poco.
ancora molto poco. E la situazione è ovviamente molto molto diversa dalla Libia. Io sono d'accordo, sono consapevole che il mio amico forse non è d'accordo su come io l'ho descritta la situazione della Libia dopo l'intervento occidentale, ma comunque abbiamo un po' gli stessi problemi anche in Siria, cioè, lo ripeto ancora una volta, sin tanto che non ci sarà un'unificazione dell'opposizione attorno a delle finalità comuni, la situazione sarà veramente difficile. Sta ai siriani, certamente. Penso che l'Occidente dovrebbe serrare le fila e assumere una posizione ben definita, ma penso che sia bene rammentarvelo che forse non succederà. Che voi siete come dei naufraghi su una scialuppa, non vi illudete, vi prego, che arrivi il Salvatore a bordo di un grande naviglio, di una grande nave, perché forse quel Salvatore potrebbe non arrivare. Ce qui est très positif dans cette révolution, c'est qu'elle a permis aux Syriens de se retrouver après tant d'années de séparation, tant d'années de division infligées par la politique socio-économique du pouvoir. On se redécouvre, on se fait confiance, on travaille ensemble. Et surtout, parmi les jeunes, il n'y a plus cette division entre la campagne et la ville. Il y a un échange, je dirais même idéal, qui se fasse dans les comités de coordination, où il y a une présence féminine très importante, où il y a une présence des minorités très importante. Et cela, c'est une des choses qui va donner de l'espoir pour l'avenir. Ce n'est pas l'opposition traditionnelle qui va reprendre les règnes. Peut-être elle va essayer d'encadrer pour une période transitoire, mais ce sont les nouvelles générations très politisées qui ont émergé au sein de cette révolution, qui vont être, eux, en charge de la construction de l'avenir. Et pour revenir sur la question de l'unification de l'opposition, excusez-moi de trouver que c'est un faux débat. C'est mon point de vue personnel. L'opposition ne peut pas être unifiée, vu l'histoire politique récente de la Syrie, je viens de le dire. L'opposition est unifiée sur l'objectif et ça, c'est largement suffisant. Nous n'avons pas demandé à l'opposition libyenne d'être unifiée. Nous n'avons pas demandé à l'opposition égyptienne d'être unifiée. Nous n'avons pas demandé à l'opposition tunisienne d'être unifiée pour les soutenir. Pourquoi maintenant on demande à l'opposition syrienne d'être unifiée et de parler d'une seule voix? La seule voix pour les Syriens, c'est de demander leur liberté et leur dignité. Le reste, c'est des détails qui pourront discuter, négocier entre eux, seulement entre eux, éventuellement après la chute de ce pouvoir tyrannique. Et encore une fois, et là on revient au rôle des Occidentaux. Quand les Américains parlent de comité de suivi pour l'opposition, les Français préfèrent un gouvernement transitoire. Les Qataris parlent de renforcer le Conseil national syrien. On voit très bien que la volonté de diviser l'opposition vient aussi de l'extérieur de la Syrie et des Syriens. Et ce n'est pas seulement les Syriens qui n'arrivent pas à s'entendre entre eux, mais il y a aussi des manipulations, des pressions des autres acteurs, et notamment les acteurs les plus influents. Et comme j'ai évoqué le Qatar et les pays du Golfe, leur soutien médiatique et théorique à l'opposition syrienne, s'il y a un vide qui va continuer, un vide de soutien réel de l'Occident à l'opposition, et notamment à l'opposition armée, les Qataris et les Koweïtis et les Saoudis vont profiter de cette brèche, et ils le font déjà, et renforcer un courant qui est encore minoritaire au sein de la révolution syrienne, mais qui risque de devenir plus important
s'il y a ce mise à côté de l'Occident et cet engagement à fond de certains financiers des pays du Golfe qui ont des agendas politiques et religieux très différents des agendas des Syriens, très différents de la tradition religieuse syrienne. La Syrie, même si c'est une société conservatrice, n'a jamais été une société intégriste. Et voilà, c'est une remarque pour alarmer sur une éventuelle déformation de la nature de la révolution syrienne. Et ce n'est pas seulement de la responsabilité des Syriens de se protéger de cette manipulation extérieure, mais c'est aussi de la responsabilité de dits pays démocratiques, de dits pays libéraux et de dits pays laïques pour empêcher cette dérive qui n'est pas encore concrétisée, mais qui risque de le devenir. Merci Salam Kawakibi, merci Jean-Louis Anderson. Il nous reste 20 minutes et nous allons donner la parole au public. Alors, s'il vous plaît, des questions courtes pour que beaucoup de gens puissent s'exprimer et que nos intervenants puissent répondre. La parole est à vous. Pas tous en même temps. Questions. People, so. You're really amazing. Oh là là. Yeah. In English, italiano? Italiano, grazie, se possibile. Allora, ok. La mia domanda è specificatamente per Mr. Henderson. Recentemente ho speso, sono una giornalista anch'io, una giornalista italiana, e ho speso del tempo in Libano. E in particolare sono stata in quelle zone della seconda città del paese, Tripoli, dove c'è un particolare quartiere, Jabal Mohsen, che è proprio una piccolissima enclave alawita circondata da altri quartieri che sono tutti sunniti. Allora, mi ha colpito moltissimo, non c'ero mai stata, e ben sapendo che è una situazione estremamente particolare, mi ha colpito il fatto che mi è sembrato di vedere veramente trasportato in terra libanese un pezzo di regime di Assad. Ovunque la gente in quel quartiere supporta Assad, ovunque si trovano poster, gigantografie del presidente siriano. Allora la mia domanda, ed è appunto invece circondata da altri quartieri che dalla gente di quel quartiere vengono considerati invece covi di salafisti, di gente che è pronta a portare armi e jihadisti dentro il territorio siriano. Sono quartieri segnati che hanno tutte le tracce ancora della guerra, tutti i palazzi sono praticamente distrutti. Allora chiedo, per quanto riguarda il Libano, c'è un rischio veramente che la guerra arrivi fino al Libano? E per quanto riguarda la Turchia, ha risposto l'altro vostro ospite, ma volevo sapere anche il parere di Anderson. C'è il rischio che la situazione peggiori ulteriormente e che quindi la Turchia abbia l'avallo dell'ONU per intervenire o no? Grazie. Sure, yeah. First, Lebanon. In general, I would say, first of all, that, and I accidentally gave Iran a border with Syria, but this was a momentary lapse. I did know. As you could see, it's surrounded by countries, many of which have conflicts of their own, or have been precariously balanced in quiescent conflict with one another. For instance, Israel and Syria and so on, for many years. So it's a highly volatile area in which any alteration to the status quo can set off a chain of events. We've seen it happen already. You were in Tripoli in northern Lebanon. You saw recently there was a series of open fighting in these neighborhoods. There's been kidnapping. It's been largely contained in the last few weeks, and I'm sure that this is because of the very pragmatic nature now, delicately poised nature of Lebanese politics.
in which Hezbollah itself is now the fulcrum of power somehow. It's not in Hezbollah's interests for there to be open fighting at this time in Lebanon, in which they could possibly lose their position. It's enough that they may lose their sponsor in Syria. They need to be sure that they have a place to stay, not only to go to, but to stay. This is one consideration. My understanding is that they have, to the extent that they are ever transparent, have done something to tamp down on their side, in their community, some of the violence. But so there is a will in this country towards cohesion, despite its almost fatally flawed makeup. You know, this ethnic, this sectarian makeup of the state. And one of the reasons for that is because of their own terrible civil war, which lasted from 1976 to 1992, was it? And killed a lot of people. And it's very fresh. They don't want to go back to that. They're afraid that Syria will affect them. At the moment, I would say that you can't count on anything, truly. That Lebanon is not completely past the risk of being destabilized by what's happening in Syria. I think that there's a lot of people trying to avoid that from happening, and as I say, it's in the political DNA now to avoid it. So there's a lot of people working to stop it, but it could happen. And Turkey, in a way, I'm sorry. So first Lebanon and then Turkey. Rispondo prima alla parte della sua domanda che riguarda il Libano, vista la sua recente esperienza. Prima ho fatto un errore, ma mi sono subito corretto, avevo detto che la Siria confinava con l'Iran, lasciamo perdere. Resta il fatto che la Siria comunque è circondata da moltissimi paesi che sono in conflitto o che si trovano in una specie di equilibrio precario con un conflitto allo stato ancora di quiescenza. Insomma, sto chiaramente pensando all'Iran da una parte e a Israele dall'altra. La situazione nella zona è pertanto sommamente instabile e qualsiasi alterazione, qualsiasi cambiamento dello status quo può innescare reazioni che sono largamente imprevedibili, ma insomma che non augurano proprio niente di buono. Conosco quel quartiere di Tripoli in Libano dove lei è stata. Ci sono stati recentemente, è vero, anche scontri aperti in quel quartiere, persino dei rapimenti, ma per lo più queste vicende sono state in queste ultime settimane contenute, arginate, proprio perché il Libano sa bene che cosa vuol dire quando queste violenze dilagano. C'è quindi una natura, direi, pragmatica della politica libanese attuale. Anche Hezbollah, da parte sua, sa benissimo che deve fare molta attenzione, perché se cade Damasco, se cade Assad, rischia di perdere il suo padrino siriano e quindi rischia di perdere le sue posizioni, non avrà più un ubicon system, un terreno solido sotto i piedi. Quindi nonostante, come posso dire, i pressoché fatali difetti insiti, intrinseci nel suo sistema politico, la natura settaria del suo Stato, il Libano attualmente mi sembra stia dimostrando una certa volontà di andare verso una coesione, perché sono ancora freschissime le ferite di una guerra durata lunghissimi anni, dove sono periti moltissimi libanesi e non solo. Temono i libanesi che le evoluzioni potenziali della situazione siriana possono avere dei riflessi anche sul loro paese e fanno bene a temerlo. È molto difficile però poter affermare con assoluta certezza che il Libano abbia ormai valicato quella soglia, piuttosto doppiato quella boa e non rischi più la destabilizzazione a causa di ciò che avviene così nella vicinissima Siria. Try to be short with the Turkey. Turkey is somehow,
similarly poised with one foot in the conflict and at the same time trying to be quite pragmatic. Clearly, it hosts the leadership of the armed opposition, so to speak, and many of the opponents to the regime. It effectively has created an open border which is under its security umbrella on the Syrian side. So without declaring a safe zone, it is in fact doing one. In its response to the shooting down of its jet in June, it said that any Syrian forces approaching the Turkish border would be viewed henceforth as approaching with hostile intent. That effectively created a safe zone on the Syrian side of the Turkish border. Since July, all the border posts have been taken by the opposition. You can now walk across the border. And since the events of 2 days ago, was it? No. The shooting, this I think compounded what was already a de facto situation. It compounded it further. I think they're going to continue to behave like this, quite careful on the one hand, but clearly a player in the conflict on the other. But in this way, how would I describe it? Sphinx-like, no? Somehow not entirely clear, which allows them the ability to continue to engage in diplomacy while having some cards on the table. And I think this is understood by Damascus as well, and that seems to be the game they're playing. Clearly, Damascus has shown that it has the ability to hurt the Turks as well with its Kurdish card, the PKK, and this reactivation of an old struggle within Turkey and this creates a very reflexive response in the security establishment in Turkey as well. So it'll be interesting to see how it goes forward. They seem to be quite careful, but they're also playing quite close to the fire. We will have to see what happens. Per quanto riguarda la parte, diciamo, della sua domanda che concerne la Turchia, anche in Turchia io scorgo un po' una posizione simile, cioè la Turchia ha sicuramente un piede nel conflitto e al tempo stesso cerca di mantenere la mente fredda e un atteggiamento molto pragmatico, perché naturalmente è in Turchia che viene ospitata la leadership, diciamo, dell'opposizione armata siriana. Comunque molti oppositori siriani sono lì, il confine fra i due paesi in qualche maniera è stato incluso sotto l'ombrello di sicurezza turco, da quando è stato abbattuto un jet turco, mi sembra, insomma, settimane fa. Adesso la Turchia ha fatto capire chiaramente che qualsiasi apparecchio si dovesse approssimare al suo spazio aereo sarà considerato alla stregua di, diciamo, un apparecchio che arriva con intenzioni ostili e quindi abbattuto. Questo ha contribuito di fatto a stabilire una zona di sicurezza lungo il confine fra i due paesi che adesso si può attraversare. E ciò che gli scontri che sono successi un paio di giorni fa si vengano ad aggiungere a questa situazione di fatto. Io penso che la Turchia continuerà a comportarsi con una notevole attenzione e circospezione, ma restando pur sempre in modo abbastanza chiaro una parte in gioco, cioè uno dei players del conflitto. Si mantiene un po' come la Sfinge, non vuole mostrare le sue carte in modo assolutamente chiaro, quindi continua a portare avanti i suoi sforzi diplomatici, però certe carte sul tavolo le ha già messe e Damasco l'ha chiaramente capito. Da un'altra parte Damasco ha dimostrato che può fare male e anche molto male alla Turchia usando la carta curda, usando cioè il riattivarsi di una antica lotta, di un antico conflitto in Turchia, e questo nemmeno è sfuggito all'occhio attento del sistema di sicurezza turco. Quindi la posta in gioco è molto alta, penso che continueremo a vedere un atteggiamento turco abbastanza prudente, però veramente fare previsioni su come possa evolvere non è così facile.
Encore une ou deux questions courtes. Personne. Grazie. Io avrei una domanda per l'ospite siriano. Ha già fatto accenno prima a questa cosa, ma vorrei sapere che cosa pensa del ruolo che possano avere le agenzie umanitarie, in particolare quelle legate alle Nazioni Unite, se pensa che possano avere un ruolo positivo o negativo in questo scenario. E la stessa domanda circa i rifugiati palestinesi che sono molto numerosi in Siria, se pensa che possano, debbano o stiano avendo un ruolo nel conflitto. Grazie. Merci beaucoup pour cette question importante. La situation humanitaire est très critique. Les instances internationales prennent leurs responsabilités d'une manière très timide. L'engagement, je vous donne un chiffre, 85% de l'aide humanitaire qui parvient aux Syriens provient de la diaspora syrienne. Et seulement 15% est fourni par les instances internationales. Ça vous montre le niveau de l'engagement. Moi, je trouve que les associations, les organisations comme Médecins du Monde ou Médecins sans frontières sont beaucoup plus engagées en Syrie que les institutions des Nations Unies. Les institutions des Nations Unies ont besoin d'avoir l'accord gouvernemental, ont besoin de travailler avec un interlocuteur officiel. Même la Croix-Rouge, elle considère que son représentant en Syrie, c'est le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge syrien, quand on connaît l'histoire récente de la Syrie, quand on connaît un peu comment fonctionne la société semi-civile en Syrie, on peut tout de suite comprendre que c'est encore une institution étatique et qui ne fait pas son travail comme il faut. Peut-être elle fait un peu, mais pas vraiment comme il faut en tant qu'une organisation indépendante. La question des réfugiés pose un problème très critique parce que quand on parle de l'Égypte, par exemple, on dit qu'il y a 100 000 Syriens en Égypte, mais si vous regardez le registre des Nations Unies, le nombre ne dépasse pas les 2000, parce que ce sont ceux qui sont allés au bureau des Nations Unies pour s'inscrire en tant que réfugiés. Le reste, on ne les reconnaît pas. Et ce n'est pas le cas de la Syrie seulement, c'est presque partout. Pour ce qui concerne les réfugiés palestiniens, ils ont perdu de leur... il y a eu des victimes parmi les Palestiniens parce qu'il faut savoir que le camp des réfugiés palestiniens à Latakia a été bombardé. Le camp des réfugiés palestiniens à Daraa a été bombardé. Le camp de réfugiés palestiniens le plus connu à Damas, Yarmouk, a été bombardé par les forces du pouvoir. Et maintenant, on peut avoir le chiffre de 570 morts parmi les réfugiés palestiniens en Syrie. Ceux-là ne sont pas... La question des réfugiés palestiniens en Syrie est plus complexe que celle ailleurs parce que les réfugiés palestiniens en Syrie sont considérés comme syriens par la loi et par les pratiques. Ils n'ont jamais senti une discrimination comme ils le peuvent le sentir au Liban ou en Jordanie. Ils ont tous les droits sauf le droit de vote. Ils ont le droit même ils ont le devoir de faire le service militaire, ce qui a créé des unités dans l'armée syrienne qui s'appellent les unités de la libération de Palestine. Alors, ils se sentent concernés aussi par la répression, ils se sentent concernés par la crise économique, ils se sentent concernés par la corruption systémique, ils se sentent concernés par la torture et l'emprisonnement. Et il y en a parmi eux des intellectuels qui ont payé de leur chair et de leur vie pour défendre la cause de tous les Syriens. Et pour cela, ils ont été attaqués par le pouvoir. Et même le porte-parole du ministère des Affaires étrangères syrien, Jihad Maqdisi, a déclaré d'une manière complètement xénophobe, c'est que quand on est hôte, on doit respecter les règles de la maison qui nous accueille.
Et ça a été très choquant pour tous les Syriens, pas seulement pour les Palestiniens. Voilà de ce qu'il s'agit de la question humanitaire et des réfugiés. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Je vois pas quelqu'un qui veut lever sa main. Pas de dernière question? Bon, écoutez, dans ce cas-là, on vous remercie infiniment. Je crois que M. Anderson doit prendre un avion. On remercie à nouveau Saddam Kawakibé et John Lee Anderson. Et merci à vous. Grazie mille.